Two reports were released by the British Council on the youth of Pakistan and Bangladesh. The result of these reports vividly depict the enormity of the social, economic and political challenges being faced by the young people of these countries. But equally important is the fact that much effort is being put in to address the many issues highlighted by these reports. One significant effort in this respect is the British Council Active Citizens Programme. The world's major challenges have no borders, and that young people across the world have a lot more in common than they realize. Through the Active Citizens Programme, we aim to connect together young people locally and globally, support them in the work that they're doing in their local communities, connect them to the similar community level engagement that is taking place in other parts of the world. As a citizen, you have the rights as well as responsibilities. They develop a sense of social responsibility, that they are the citizens of this country and they are the owners of this country. So as a citizen, they have a responsibility toward the society. Young people are willing to work for their community, for their country, but they're not getting the opportunities. So we thought that if we take this program, this will enable them to work with the community. They will be addressing a need of the society. At the same time, they're mobilizing their resources. So all the social action projects that they are undertaking is an expression of that social commitment. And whether young people are from the UK, from Pakistan, Bangladesh, Nepal, the world can become a better place if they realize that they have a common perspective. The exchange program has also been very useful. They realize that the young people from Scotland in other countries are no different, and they want to also make their communities better. So there was a unity of purpose. And they are making them more aware of their responsibility to the society. So we are expecting a huge mobilization among the communities through this. আমি পড়াশোনা করতেছি আনন্দমোহন কলেজ ইউনিটে এবং আমাদের ময়মনসিংহের একটা নদী হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী, একটা ঐতিহ্যবাহী নদী, কিন্তু এই সময় এটা নদী দূষণ এবং ভরাট হয়ে যাচ্ছে, বাট কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। যাতে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং নদী বাঁচানো যায়, ওই উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা একটা মানববন্ধন করতে, যাতে কর্তৃপক্ষের নজর টানে। নদী বাঁচাও, নদী বাঁচাও, নদী বাঁচাও, নদী বাঁচাও, নদী বাঁচাও। আমাদের সাথে অ্যাক্টিভ সিটিজেন প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল যুক্ত হয়েছে। এটা যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের অনেকগুলো নতুন দারুণ মুক্ত হয়েছে। আমরা নতুন নতুন তাদের তথ্য পাচ্ছি, ডকুমেন্টেশন আমরা পাচ্ছি, তাদের আমরা ট্রেন আপ করতেছি এবং নতুন দেশে আমাদেরকে তারা ধারণা দিচ্ছি এবং আমরা যাতে কাজ করতে পারি আর শক্তিশালীভাবে এই সুযোগটা তারা করে দিচ্ছে। Nice connection, and it was just really beautiful to see that there's someone out there helping and guiding them, because everyone needs that out of family guidance, I feel. आप क्या करना चाहोगे अगर जब आप पढ़ लोगे? We got 3 doctors here, two men from the 2 future army men and 2 pilots. It's very inspiring. It's everything that Active Citizens has, are educating us to do. All these projects are exactly from grassroots level. So I've been teaching for 2 months now, and there's a lot of progress in them, and most of them can read more fluently than they could when they came here. I make my own material. My mother is a professor of English, and she's specialized in teaching English as a second language. So she helps me make my lesson plans and what I'm going to do with these kids. I was a part of the Active Citizens Program Batch 2 Lahore, and it was a 5-day workshop, and it was extremely interactive and interesting. I've always wanted to help the community that I live in, but I didn't know how to go about it. So they gave me an idea, and they told that this is how you're going to, formulate your project. I think it's very important that they learn English, because the official language in Pakistan is English, even though the national language is Urdu. If each one of us starts doing something, we'll be able to bring about a major change, and we'll be a catalyst to change in the country. 5 month का हमारा कोर्स है फ्री, उसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कराते हैं। जो भी जॉब वगैरह आती हैं उसमें जो इजाफी काबिलियत होती है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर का दौर है तो, और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे 4-5 स्टूडेंट अब बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर से सीखने के बाद जो सनत मिली। एक्चुअली जो एक्टिव प्रोग्राम था ना, उसका हिस्सा ही समझ गए। ये मैंने वर्कशॉप जो अटेंड की थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपका रोल क्या है और आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज़ करें।
और हम ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि मेरे पास एक इलम है कंप्यूटर का, तो हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। আমার নাম মোহাম্মদ বিলাল হোসেন। কারণটা হচ্ছে যে এলাকার মানুষ অনেক আমাদের যে দরিদ্র একটা এলাকা, এই মানুষগুলো লেখাপড়া করতে পারে না। তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি লেখাপড়ার পাশাপাশি আমি যেন একটা প্রতিষ্ঠান দিই, এই প্রতিষ্ঠানে অনেক হাজার হাজার স্টুডেন্ট যেন লেখাপড়া করতে পারে, এই উদ্যোগ নিয়েই এবং এই মন মানসিকতা নিয়েই আমি এই প্রতিষ্ঠানটা করেছি আর কি। আমার মনে হয় যে এই সমাজের মধ্যে এরকম যে প্রতিষ্ঠান হওয়াতে মানে শিক্ষার হারটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই যে যারা অনেক গরিব ছেলেমেয়েরা ওরা মানে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হইল ওটা মানে মোটামুটি উন্নত হচ্ছে। Putting new life into the grounds has been very emotional. Yeah, very emotional. So it's a completely different experience for all of us, I think. I don't think any of us have ever experienced anything like this before. It brings everyone together, and all work good together, and they're happy. I wasn't expecting a lot of it. It's a great experience. Definitely something to take home and tell people about. An amazing community. Like, there's so many people who have just gathered from the streets and are helping out, and it's something you don't see as much at home anymore. We've all got them. It was actually. तकरीबन 10 से लेकर 12-1 बजे तक इसके दरमियान बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसमें ट्रैफिक जाम रहती है और बहुत ज़्यादा फ्यूल का और टाइम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके लिए हम ये ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमने बनाया है, और ये पहले भी हम रैली मुनक्कद कर चुके हैं, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बस यहाँ पे खड़ी है, मेन चौक है और चूँकि यहाँ पे मोड़ भी है, तो चूँकि जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ दूसरी तरफ से आती हैं वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती हैं। इस एक बस की वजह से सारी ट्रैफिक जाम हो सकती है। ज़्यादा टाइम नहीं तो सिर्फ 2 मिनट टाइम होता है बस। ये 2 मिनट में आपका 2 मिनट का होता है, लेकिन आधे घंटे के लिए पीछे ट्रैफिक जाम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आइंदा जो है आप ठीक है। আমার নাম শাহজাহান কবির, আমি অ্যাক্টিভ ইউথ সিটিজেন। তারপর এই কলোনি থেকে আমি একটা তালিকা বের করলাম জরিপের মাধ্যমে, সেখানে দেখতে পেলাম যে 50 জন বয়স্ক মহিলা তারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর, তারা অক্ষর সম্পূর্ণ না। তখন ভাবতে পারলাম যে আমাদের এই সমাজে এতস্ত্র মেয়েরা যদি অশিক্ষিত থাকে তা আমাদের সমাজটা কখনো উন্নয়ন করা যাবে না। জানে এবং লিখতে পারে, এই শিক্ষাটা আমরা প্রতিদিন বিকাল 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত দিয়ে থাকি। আগে জানি না, বুঝি না, এখন অনেকটা কত টাকা গেল, কত টাকা হলো একটা হিসাব করতে আমার লাগে, নিজে লাগে এটা অনেক উপকার হচ্ছে। আচ্ছা, চলাফেরাতে শান্তি পাইছি, কোন দিকে আমরা ভালো পাইছি, প্রথম দিকে আরাম পাইছি, প্রথম দিকে সম্মান পাইছি, আসলে আমরা যে কাজটা করছি সেটা আসলে সামাজিক দায়বদ্ধতায় আমরা বুঝতে পেরেছি আসলে আমরা সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ। তো আমরা চাই যে সমাজ থেকে কিছু দায় মুক্তি হওয়া জন্য চাই। তো এক্ষেত্রে আমরা আমাদের পাশে রাস্তা, আমাদের কিশোরগঞ্জ জেলায় মাত্র 2টি মহিলা কলেজ, তার মধ্যে একটি আমাদের এই জঙ্গলবাড়ি মহিলা কলেজ, যেটা আমার ইউনিয়ন এবং আমার গ্রামে অবস্থিত। আমি চাই এই রাস্তাটা, এই প্রতিষ্ঠানটি একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হোক। তার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রথমেই জরুরি হয়ে উঠে যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাস্তায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় আমরা ইয়থ লিডাররা 141তম বেসির ইয়থ লিডারগণ সকলেই মিলে আমরা চাইছি রাস্তাটা মেরামত করছি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে, এবং এতে আমাদের সহযোগিতা করছে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বড় ভাইয়েরা সহযোগিতা করছে। हमारे माशरे में क्या कुछ है जिसकी ज़रूरत है, हम वहाँ से अपना एक्टिव सिटीजन होने का जो है ना सबूत दें। हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है कि ये जो पुअर है ना लोग जो पढ़ नहीं सकते, इनकी हम हेल्प करें और इनको पढ़ाने में हम साबित कदम हो ताकि हम इनको पढ़ाएँ और ताकि इनकी तवज्जो इधर जाए। जैसे हमने वर्कशॉप अटेंड की, एक्टिव सिटीजन की, तो हमने अपने आप को एक्सप्लोर किया ना कि हमारे अंदर क्या है, ऐसे हम मोटिवेट हुए। अब हम अगर स्टेप ले रहे हैं कि एजुकेशन फॉर इलिटरेट चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बेटर है कि बच्चे हमारा फ्यूचर है। वो कल अगर एजुकेटेड होंगे तो हमारी सोसाइटी इम्प्रूव होगी। स्किल्स तो थी मेरे पास, लेकिन जो ये एक्टिव सिटीजन का सेशन जो हमने किया है, मुझे ऐसा लगा है कि मैं जाग गया हूँ और फ्यूचर में किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, जो अपनी एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके
किस तरह से मैं अपने कम्युनिटी को, अपनी कंट्री को बेटर बना सकता हूँ। यहाँ पे हम आई कैम्प कर रहे हैं, आज हमारा 3rd आई कैम्प है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर वसीम जो कि OPD कर रहे हैं और जिन पेशेंट्स को आई ग्लासेस की ज़रूरत है उनको हम आई ग्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सवा वो इसाल का काम है, पेशेंट्स को पिक करके उनको एक जगह इकट्ठा करना और उनको सिस्टमेटिकली देखना और फिर उसके बाद उनको प्रिस्क्राइब करना। जो गरीब आवाम है जो कर नहीं सकते वो भी इंसान दिखा लेते तो उनको भी बेहतरी हो जाती है उनमें भी। আমরা প্রথমে নেত্রকোনাতে ইয়থ এন্ডিং হাঙ্গারের কাজগুলো করে থাকি এবং অ্যাক্টিভ ইয়থ সিটিজেন ট্রেনিং নেওয়ার পরবর্তীতে আমরা জানতে পারলাম যে নাগরাতে স্যানিটেশনের উপর সমস্যাটা খুবই বেশি। কারণ হচ্ছে যে আমরা তো এই জায়গায় মূলত ওই যে নাটকাটা হলো ওই জায়গাতে আপনারা সুন্দরভাবে না শুনেন, ওরা যদি না শুনেন তাহলে কিছু বুঝতে পারবেন না। তুমি দেখে দেখে কিছু বুঝতে এবং ভালোভাবে দেখতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আচ্ছা, পেটে ব্যথা, ওদের তো ডায়রিয়া, আপনার বাসার স্যানিটেশনটা কোথায়? স্যানিটেশন এটা আবার কোনটা? আচ্ছা, আপনারা মল ত্যাগ করেন কোথায়? মল আরে এই জায়গাটা বিল হইলো ওই যে ওটা বয়দার জায়গা, এটা ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা করে, এখানে মল ত্যাগ করেন কিভাবে? এখন বাথরুম তৈরি করলে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়, 100 টাকা হলে বাথরুম তৈরি করা যায়। শান্তি শান্তি, আমিও শান্তিতে বাঁচলাম আর আমার পোলামায়া করে কোনো অসুখ হইব না। We are also active citizens. सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स में हम अपने इस सोसाइटी की, अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम करना सीखते हैं। ये एक प्रोजेक्ट उसी की एक कड़ी है। पब्लिक पार्क्स में लोग आते हैं, गंद फेंकते हैं, रिमूवल का कोई ख़ास बंदोबस्त, कोई ख़ास निज़ाम नहीं है। तो मैं और मेरे टीम मेंबर हम लोग खुद इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके लोगों को मोटिवेट करेंगे। हम लोग खुद इसको पार्क इसको साफ़ करेंगे तो फिर लोग भी इंस्पायर होंगे और वो वर्क करेंगे। All this work is at the core of what the British Council Active Citizens Programme does. Its citizens value the differences, so they can simulate debates about active citizens making a difference to their communities and to create international networks where they can cooperate with one another.